जैसे कितने बड़े बड़े दस्तरखान हैं अल्लाह ताला के फजल से, वो सैकड़ों के हिसाब से लोग खड़े हैं, खाना खा रहे हैं। इन्हें अल्लाह ताला के फजल से हर किस्म की सहूलत है इधर रहने के लिए भी। जैसे महमदी बिस्तरे होते हैं ना, वो उसी तरह ही हम लोग महमदी बिस्तरों के ऊपर सो जाते हैं सारे लोग। किसी में कोई फ़र्क नहीं होता कि अमीर हो या गरीब। ये जो इस दस्तरखान पे लोग नज़र आ रहे हैं, इनमें सारे बहुत अमीर आदमी भी होंगे, बहुत अमीर फैमिलियाँ भी होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। मगर वो सहाबा किराम की वही मिसाल वो साबित करने के लिए कि भाइयों जैसे देखें, एक दूसरे भाइयों की तरह लग रहे हैं सारे, कितने प्यार से खाना खा रहे हैं, कितने प्यार के साथ रहते हैं। और ये किस कदर अल्लाह ताला का एहसान है, वो सारे नज़ारे हम अपनी आँखों से देखें जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से खुदा ताला के वादे थे कि मैं तेरे इन्ना दांगा कि तू राजेगा। ये तो एक छोटा ये दस्तरखान है इधर बेल्जियम जमात का जलसे का, ये बेल्जियम जमात का दस्तरखान है। इसी तरह तो जर्मनी जमात के इससे बड़े बहुत बड़े जो औरतों के लिए लहदा दस्तरखान होते हैं, उनका खाना सभी कुछ। और जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनके लिए अचार तक रखा हुआ है। देखिए इतनी सहूलत दी हुई है दोस्तों को, हर चीज़ मिलती है खाने की इधर जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है। और इस तरह ये देखिए प्लेटें रखी हुई हैं और जोक दर जोक लोग आ रहे हैं। देखिए खिलाफत की बरकत देखिए कि अल्लाह ताला के फजल से हमारे प्यारे आका को सिर्फ एक दफ़ा पता चला है कि वीडियो इशू हुई थी, इसमें बताया गया था कि हम प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाने से इंसानी सेहत को नुकसान पहुँचता है। प्यारे आका हज़रत खलीफत मसीह खामस की तरफ से ये हुक्म हुआ कि आइंदा प्लास्टिक के बर्तन में खाना न तकसीम किया जाए। तो अल्लाह ताला के फजल से ये जो बर्तन बने हैं ये प्लास्टिक के नहीं भी आ रहे, पिछले चंद साल से ये खाने के बर्तन भी तब्दील कर दिए गए अपने प्यारे मेहमानों के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं लोग जोक दर जोक आ रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से लंगर से खाना खा रहे हैं। ये एक लंगर खाना नहीं अल्लाह ताला के फजल से, मैंने बताया कि सैकड़ों लंगर खाने हैं आज अल्लाह ताला के फजल से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के। और वो इल्हामात जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के को खुदा ताला की तरफ से हुए थे कि मैं तुम्हें इन्ना दांगा कि तू राजेगा, आज वही नहीं बल्कि दुनिया देखें खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं। इसके बाद चाय का इंतज़ाम है। ये देखिए लंगर खाने खाना खाने के लिए जाने के लिए ये देखो लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और सारे नज़्म ज़ब्त के साथ हैं। कोई किसी को कोई धक्के नहीं दे रहा, कुछ नहीं, बल्कि बड़े प्यार मोहब्बत के साथ एक फैमिली की तरह। तो सारे अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं खाना खाने के लिए, बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ जा रहे हैं। और इसी तरह बच्चों की तरबियत भी होती है। जब हम जलसों वगैरह पे आते हैं तो बच्चों की तरबियत का भी एक ये बहुत अच्छा मौका होता है। इसी तरह ये देखें ये बुक्स स्टॉल वगैरह लगे होते हैं और इधर दीनी किताबें हर तरह की मिलती हैं अल्लाह ताला के फजल से। और ये देखें कुरान करीम के तर्जुमे अल्लाह ताला के फजल से 100 से ज़ायद ज़बानों में किए हैं। अल्लाह ताला ने ये महज तौफीक जमात अहमदिया आलमगीर पे दी है। आज दुनिया में बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारे इस्लामी फ़िरके हैं, उनकी हुकूमतें हैं, वो दुनिया पे हुकूमतें कर रहे हैं। मगर खुदा ने उन्हें ये इस बात की तौफीक नहीं दी कि उन्होंने कभी कुरान करीम के तर्जुमे इस कसरत के साथ किए हों, जिस कसरत के साथ आज अल्लाह ताला के फजल से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात यानी जमात अहमदिया ने किए हैं और दुनिया भर में मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमे किए हैं कुरान करीम के। ये देख सकते हैं आप, जैसा कि इसी तरह जो जमाती लिटरेचर होता है ये भी देखें, कुछ लोग जिन्हें किताब पे पढ़ने का शौक़ होता है या वो किताब पे पढ़ के जमात का इल्म वगैरह सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो उनके लिए किताबों की लाइब्रेरी भी दुनिया भर के हर जलसे पे लगती है। ये इस तरह हम लोग अल्लाह ताला के फजल से इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने आज ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की प्यारी जमात को इस चीज़ की तौफीक दी है। यही नहीं बल्कि टोपियों के स्टॉल भी लगते हैं और हमारे रवायती शर्टें वगैरह भी इसी तरह इसी जलसे के मौके के ऊपर। और
تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوست آتے ہیں جن کو ٹوپی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جلسے بھی آتے ہیں، اپنے ساتھ ڈھانپنے کے لیے ٹوپی وغیرہ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں علیہ السلام بکافنات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات تھے، جو خدا تعالیٰ کے وعدے تھے، ان کی جو یہ انگوٹھیاں ہیں، وہ بھی ہمارے دوستوں نے اسٹال لگائے ہیں۔ ماشاءاللہ محترم دریس صاحب ایک عرصہ دراز سے جماعت کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ اسٹال لگاتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویریں اور اسی طرح علیہ السلام کی انگوٹھیاں وغیرہ بھی ادھر تقسیم کرتے ہیں۔ تقسیم کرنے سے مینس وہ سیل کرتے ہیں نہایت مناسب قیمت پہ، وہ بھی خدمت ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح یہ جلسہ گاہ کی مین پنڈال ہے جو بیلجیم کے جلسے کی، خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو بھی بہت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا طریقے سے سارے انتظامات کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور یہ پنڈال ہے جلسہ سالانہ کا بھی کاروائی نہیں ہو رہی، جس وجہ سے یہ خالی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیکورٹی کا بہت زبردست انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدام ہمارے بھائی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور خدمات سے انجام دے رہے ہیں۔ یہ چائے کے سٹال ہیں، تو ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے چائے مل رہی ہے، شوگر فری ہے، جس سے چینی وغیرہ ڈالنی ہوتی ہے وہ ڈال لیتے ہیں۔ اور میں ایک اور چیز بتاتا چلوں، یہ چائے کے سٹال پہ بھی پہلے پلاسٹک کے گلاسوں میں ہم لوگ چائے پی لیتے۔ جی السلام علیکم۔ اسی طرح جلسے پہ آئے ہوئے مہمانوں کے لیے گرم چائے کا بہترین انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ چائے پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ اور مہمانوں کے سہولت کے لیے ادھر وہ اسٹال وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں جن پہ فش پکوڑے وغیرہ مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیلجیم جماعت کو اس چیز کی توفیق مل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چائے کے ڈرم ہیں، اور اس میں ایک خاص چیز ہے کہ دیکھیں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ پہلے پلاسٹک کے گلاس میں یوز کر لیتے تھے۔ جب حضور کو اس بات کا علم ہوا ہے کہ وہ پلاسٹک جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے، تو پیارے آقا کی نصیحت کے مطابق آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے سٹالس کے اوپر بھی یہ پلاسٹک کے گلاس نہیں یوز ہو رہے، بلکہ اسی وقت وہ میں نے سنا کہ ہدایت ہوئی تھی کہ وہ پلاسٹک کے گلاس یوز نہ کریں، وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ تو آپ برائے مہربانی ہو سکے تو وہ گتے کے گلاس وغیرہ یوز کریں نا۔ یہ جلسے پہ آنے والے مہمانوں کے لیے کھیر ہے، مگر یہ کھیر بازار کے لیے لگائی ہوئی ہے، مٹھائی کھیر اسی طرح کی نا چیزیں، اور مہمان دوسرے مالک سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ رش بہت ہے دکان پہ، اس کے اندر وہ مختلف قسم کا فوڈ جو ہے نا وہ مہمانوں کے لیے ہے کہ مہمان کھا سکیں، وہ اپنے جائے کے لیے سموسے، پکوڑے، مچھلی کے پکوڑے، فرائی فش اس طرح کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف ممالک سے جو مہمان آئے ہیں سارے حال بیزی ہے ابھی۔ یہ خدا تعالیٰ کے وہ سارے فضل ہیں، جو وعدے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے تھے، آج ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست دعا میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو دوست آگے بھی شیئر کریں دوستوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔